흩어진 제자는 주로 복음 전하기 힘든 그런 나라에 있는 분들입니다. Kalau murid-murid diaspora biasanya ada di negara yang agak 많이 susah untuk 있습니다. melakukan penginjilan. Begitu 어떤 banyak. 분들은 살해당하기도 하고요. Ada juga murid diaspora yang terbunuh. 또 이제 교도소 잡혀가고 이런 거는 흔히 있는 일인데 출입 못하도록 하기도 하고요. Di bawah penjara itu hal yang biasa sampai dideportasi. 그러나 꼭 기억해야 됩니다. Tetapi saudara harus ingat, 하나님의 예언은 반드시 성취됩니다. kalau nubuatnya Tuhan pasti akan digenapinya. 그러면 예언 중에 예언이 뭘까요? Kalau gitu apa nubuat dari segala nubuat? 예언은 많이 있습니다만은 그 중에 가장 중요한 예언이 뭡니까? Jadi apa nubuat yang paling penting? 세계복음화입니다. Yaitu penginjilan seluruh dunia. 창세기 12장 3절에는 뭐라고 돼 있는 거 하니까 모든 족속에게 Dan Kejadian 12 ayat 3 mengatakan bahwa segala bangsa. Jadi segala bangsa akan diberkati dan diselamatkan melalui kamu. 있고요. 또 창세기 22장에는 Dan Kejadian pasal 22 ayat 18 그 모리아산 사건이죠. ada kejadian yang terjadi di Gunung 18절에 Moria. 보면 천하 만민이 네 후손으로 맘살하게. Dan di sana dikatakan bahwa semua bangsa, keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. 16절에는 Dan kalau Matius 28 ayat 16 sampai 20, 여기도 똑같이 모든 족속을. Yesus kembali mengatakan bahwa segala bangsa, semua bangsa. 이 하나님이 제일 중요한 예언이라니까요. Jadi ini nubuat Tuhan yang begitu penting. 또 마가복음 16장 15절 20절에는 만민이래요. Dan Markus 16 ayat 15 sampai 20 juga di sana dikatakan bahwa 사도행전 8절에는 segala bangsa. 땅끝 이렇게 돼 있어요. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan sampai ke ujung bumi. 자세히들 보면은 비슷비슷한 말인데 조금 차이가 있죠. Kelihatannya mirip-mirip tetapi ada perbedaannya. 에베소 3장 14절에 이렇게 돼 있어요. Jadi kalau kita melihat di Efesus 3 ayat 14, 하늘과 땅에 있는 각 족속에 주신 이름이라. di sana dikatakan bahwa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Di ayat 15. 크게 얘기했죠. 하늘과 땅에 있는 각 족속에 주신 이름이야. Jadi ini berarti mencakup lebih banyak lagi karena semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi. 아브람 때 너무 어려운 단어잖아요. Jadi kalau coba kita bayangkan pada zamannya Abraham. 좀 가능한데 너무 불가능한 단어입니다. Kalau zaman sekarang ya gampang kalau kita mencakup dunia, tetapi kalau zaman Abraham itu sangat 우리 susah. 한국하고 일본하고 발전 차이가 언제부터 왔냐면은 세계를 내다보고 안 내다보고 차이가 와버려요. Jadi perbedaan perkembangan antara negara Jepang sama Korea itu mulai kelihatan pada saat kita melihat dunia. 유럽의 콜럼버스나 매미 있는 사람들이 저 아메리카를 세계를 내다본 겁니다. 그 보니까 열리는 겁니다. Kalau kita melihat Eropa karena berkat Columbus, karena mereka menjelajah samudra baru sehingga mereka bisa melihat dunia. 말씀과 기도로 보기 때문에요. 충분히 가능합니다. Dan sama seperti mereka karena kita memandangnya dengan firman dan juga doa ke seluruh dunia, maka dari itu ini bisa terjadi. Jadi hal ini pasti akan terjadi. 열려졌잖아요. Jadi secara nyata sudah 근데 우리 이 terbuka. 부분에 많은 나와 연관되는 답을 못 찾고 있는 거죠. Jadi karena kita tidak terbuka, maka dari itu susah 그래서 mencari kata-kata yang 하나님이 어떻게 berhubungan dengan 성취하시느냐. diriku dengan firman. Jadi bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya? 노예로 데리고 간 겁니다. Tuhan menjadikan mereka 아니, sebagai 노예로 budak. 만들어 버린 거죠. Tuhan menjadikan mereka sebagai budak. 이 말은
좀 무섭게 얘기하면 하나님의 말씀은 반드시 성취되니까요. Ya, karena firman Tuhan pasti akan digenapi. 아예 포로로 Dan mereka pergi sebagai tawanan, 속국으로 sebagai jajahan, 유랑민으로 sebagai pengembara. 저 전쟁 속으로 Jadi Tuhan mengirimkan mereka ke peperangan. Jadi Tuhan yang mengizinkan semua 여러분이 ini. 얼마만큼 중요한 사람인 거니까요. 여러분의 후대를 이렇게 보내지 않는 아주 중요한 언약을 잡은 사람들이 돼요. Jadi saudara adalah orang yang sepenting apa kalau saudara pergi penginjilan terlebih dahulu, tidak mungkin generasi muda saudara, generasi berikutnya saudara tidak 그래서 menjadi 흩어진 seperti itu. 제자들이 말씀과 붙잡고 기도하는데 얼마만큼 여러분이 중요하다는 걸 알는데 분명히 바뀌지 않습니다. 하나님의 언약은 바뀌지 않아요. Maka dari itu murid-murid diaspora menyampaikan berita firman Tuhan ini kepada orang-orang karena pasti Tuhan menggenapi firman-Nya sampai menjadikan kita sebagai budak. 강대국입니다. Dan kalau kita melihat ciri-ciri dari hal itu, mereka 이를 semua 내보낸 거예요. Tuhan mengirimkan 왜 그렇습니까? anaknya pergi ke negara-negara maju. 그게 Mengapa? 또 문화가 있잖아요. Karena di sana ada budaya. 더 중요한 게 있죠. Dan ada yang lebih penting lagi, 237이 있는 거예요. ada 237 negara. 거기를 보낸 겁니다. Maka dari itu Tuhan mengirimkan mereka ke sana sampai 하나님께서 mereka dijadikan budak. 흩어진 제자 여러분들을 지금 해방된 자로 부르신 겁니다. Jadi saudara telah, 왜냐? 해방시키러 가는 제자니까요. karena saudara, jika saudara adalah murid diaspora, Tuhan sengaja membuat saudara 그래서 menjadi murid 성경에 diaspora untuk 아주 중요한 membebaskan murid yang lainnya. 남은 자 그런 겁니다. Orang tersisa, 여러분을 보고 yaitu saudara adalah orang tersisa. 흩어진 자 Dan orang yang tersebar. 나그네 Dan seorang pengembara. 여러분들은 남은 자로 보이지만은 남길 자로 바뀔 것이고요. Kelihatannya saudara adalah orang tersisa, tetapi saudara akan menyisakan orang lain. 흩어진 자로 보이지만은 여러분들은 완전히 순례자로요 파수꾼으로 세울 것이고요. Walaupun saudara kelihatannya orang-orang yang tersebar, tetapi saudara dipakai sebagai peziarah yang 정복자로 diutus sebagai pengintai. Ya, jadi kelihatannya pengembara, tetapi saudara adalah 그래서 penguasa. 흩어진 자들은 지금에 꼭 정해진 건 아니지만은 Maka dari itu, kalau murid diaspora, 한 달에 한 개 정도는 확실한 전도망대를 만들어라. setidaknya sebulan sekali harus membangun baptisan, penginjilan 300% 되는 거. yang bisa mencakup 완전 300%. 100% 전문성에 현장성에 미래성 있는 전도망대를 하나씩 만들어라. Jadi saudara harus membangun baptisan penginjilan di mana 300% ini dapat 300% ini dapat dipersiapkan. 여러분 준비 자체가 Pada saat 벌써 saudara 없는 겁니다. sudah memiliki hati untuk itu, 그렇죠. bisa 바울이 Tuhan pimpin. 벌써 안디옥 교회를 갈 때부터 그 자체가 벌써 응답이 시작이에요. Jadi sejak Paulus pergi ke gereja Antioquia, di 심지어 sana 어떨 sudah 때는 문이 mulai jawaban 막혔잖아요. 그것도 Tuhan. 응답이에요. Dan walaupun pintunya tertutup, itu pun jawaban. 그만큼 흩어진 자자 여러분이 중요합니다. Jadi sampai segitunya, saudara yaitu 그리고 murid-murid 여러분이 diaspora 이제 itu sangat penting. 세 가지 뜰 교회 안에 학교 교회 만드는 게 그래서 중요한 겁니다. Jadi 3 pelataran di dalam gereja itu sangat 무슨 일 penting. 날지 몰라요. Jadi kita tidak tahu apa yang akan 그 한 terjadi. 명이 한 나라이기 때문에 Karena satu orang ini adalah 굉장히 satu negara. 중요한 시작입니다. Jadi ini sangat penting. 그래서 모든 중직자, 흩어진 자, 렘넌트들은 교육자는 물론이고요. 금토일 세 가지 뜰에 집중해라. Jadi semua murid-murid tersebar dan juga 모든 거 다 들어있습니다. murid-murid diaspora, para majelis, 본부에서는 para anggota 딴거 majelis 하지 semua, 뭐 remnant harus 각 fokus 교회들이 kepada era Jumat satu 렘넌트들이 minggu. 축제가 되도록. Supaya era Jumat satu minggu ini bisa menjadi festival. 그래 처음에는 조금 이렇게 렘넌트들이 힘을 얻게 해야 되니까 좀 각각 지역에다가 좀 탑 렘넌트를 뽑는 이런 순서도 좀 가지는 게 좋아요.
Oh, jadi karena kita keliling daerah, jadi mungkin saudara 그 mengatakan 첫째가 뭔가 하니까 렘넌트들이 mungkin 자기 bisa 뜻대로 mengatakannya 나타낼 수 juga. 있어야 돼요. Mengatakannya juga seperti audisi karena itu menjadi 우리 kesempatan 보통 bagi remnant 렘넌트 untuk 보고 제가 menunjukkan 이상한 diri. 행동을 해서 이렇게 얘기합니다. Oh, kadang remnant 그렇게도 mengatakan 볼 수 bahwa 있지만 그게 아니거든요. 그 에너지가 있기 때문에 넘친 거예요, 그냥. kadang ada remnant yang mengatakan bahwa katanya dia tuh terlalu 가만히 berlebihan, 있는 것 tetapi 같아도 tidak apa-apa 우리 memang 학생들 berlebihan 렘넌트들은 에너지가 있거든요. karena mereka memiliki energi. 그걸 갖다가 이제 못하게 했으니까 그러니 이게 제대로 발견할 수가 없죠. Kalau kita membuat mereka mengontrol untuk energi itu ya tidak 1, 2년 mungkin mereka 동안에는 bisa menunjukkan 각 talenta 분야의 mereka. 각 지역의 렘넌트 탑 렘넌트들을 뽑아내야 돼요. Jadi setiap bidang, setiap 그게 ahlinya 다는 아니지만 kita 그 harus 파트가 mencari 하나쯤 있는 게 talent, 좋습니다. mencari anak-anak yang menjadi top 어떨 때는 di bidang itu, di 렘대 talent itu, 한날 talenta 진행하기도 itu. 하고 어떨 때는 진행된 거를 마지막으로 뽑기도 하고 뭐 그렇게 하죠. Ya mungkin bisa memakai berbagai macam cara. Kita 그래서 yang 우리 보통 시작하면 이제 뭐 음악이 많이 영향을 주는데 또 각 다른 분야도 렘넌트 탑 렘넌트들을 무조건 찾아내는 게 첫째입니다. jadi kita bisa aja melakukan audisi. Memang biasanya tuh audisi 또 그럴 때는 musisi 이제 atau audisi artis, 다민족들 tapi 부르기도 coba 하고요. kita membuat audisinya seperti 일단 그래 ini di 시작하면서 berbagai macam bidang yang lainnya supaya 렘넌트들을 bisa 깨워주는 menemukan remnant yang 기도하게 sesuai 만드는 dengan 그런 bidang itu. 시작이 돼야 되겠습니다. Dan biarlah ini menjadi titik mulai bagi kita semua untuk 오늘 mencari siapa 렘넌트의 remnant 핵심 itu. 메시지는 굉장히 중요한 겁니다. 렘넌트 잘 붙잡아야 됩니다. Jadi firman pada remnant day itu begitu penting pada hari ini. Jadi 기도하겠습니다. biarlah remnant bisa memegang 하나님께 firman hari ini 영광을 dengan baik. 돌립니다. Mari kita berdoa. 감사를 Kami 드립니다. memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kepada 언약을 Tuhan. 누리는 자 되게 해 주옵시고 Biarlah kami dapat menjadi orang yang 복음 menikmati 증거하는 perjanjian ini. 전 세계를 보는 정인이 되게 해 주옵소서. Biarlah kami bisa menjadi saksi yang dapat 예수 melihat 그리스도 이름으로 secara 기도하옵나이다. dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.